arakigura kapacero ke hau handu he muringa very iconic. Yes. Oragura shamba. Yes. Na handu hau andu ni mahoe muno tondu muringa ucio ri ni mutimu wa gatene riu andu moka kuhumuka andu hari kuhumuka hau mundu athiete na maguru ni agikoya tu agikara ku na agakiandika nginya andu aigana onake locals to ni mundu passionate na landscaping to what have you na garden no le ure andu aitora mena mateta tondu marauga muthungu uyu ri brenda ya iria igete cieta nyamu cia mucie ri iyo ria mundu no nyamu cia mucie in African setting ri ndikira ngite na nyau na baka icio nĩcio domestic animal indo iria citaheanaga food kana milk na egg. They just consume. And never mind, they are usually considered security from pests and robbers. Todo bakana yori igagirwo kibarua kiriku gia kuhita na kuria bea yes wagaithare nake ni ahone akugiria ici ndakahone muno wagaithare akihuna muno gutuika ni ahingagira ritho crime I have to sufficient. Yes. Anakiona ona thigari tienda guinore. Tondu mundu wothe fati ukoro very vigilant. Fati ninge kumapa. Aidha oko ni anaria wega ekeki. Masoezi. Riu muthungu ucio ri ni akida wagaithari wake. Wa muhiriga wa ici citonagwo maitho. Etu tunini ndio no na baka yake ri no iyo ile cietagwo nyau ihoi no muhirigo wa maguoya maingi oh yes netinda gatoro riu hari andu itura mari na concern ri na nyaga na gathuku ostrich yes na gathuku tondu urete compound kanene riu andu itura haria mena thina naho ri ni gathuku gaka nyoni ino ya gathuku tondu ni akinyete kuingira na ruthiomi rwa itura gathuku na yandu moka kuna iru hau muringa-ini ri ni karoka hau muthiguru guthikiriria ki story ni kara eavesdrop na ni gathuku karia kwa tito thuku tuothe twaragia ngithi kwa state makwa njokire mini ni okuona uguo riu kau ni karia karagia wega biu yes gatigetio ni kai ya ikuyu riu gatigia gwitia kamero kara ikara hau muthiguru andu baki aikata akauga funda atondo muthungu ni athie micemanio ya community ni arabanga ri gathuku kau andu marauga ni kamasonic gake tondu rathi nako ge kiande kamurangite kiande yes karona andu mundu akuiria muthungu cio akauga faki kamenyete nginya ruku kamenyete nginya ria mararuhuthira faki Ero ni kana andu menda kuga ni meguthie kwi Simon wa nyumba 10 ni karamenya nginya ngwataniro cia kiwendo aiya ni koru nako ni ga CCTV tondu riu ri ma ni community participation andu morio ciuria ri mundu enda kuria ciuria rugamo ha mundu akauga ni njitagwo hira ri wacarame ya kone au kumenya wa Salome ri andu making'ung'ua na makauga atiri tumia wake ndetagwo Salome Salome ni uria wathomiragia nathari guku tene na ni macukagirwo ni mariundu no waigua mahiga ni marianika mundu
nyoni ici cia muthungu uyu ri Ano marauga athiri sibo nete kwenda ruhuhu ruru Rwanya kero weheria kundu guku riu rwego itika kwanirira miatu Tondu ano karathie karoria muno rwege ni gukobia karakobia ura kaiguaga muthuri urarugia muya uga ati ndikire anyita gwa Njairu na kene kimwana giakwa karauga kiwaku Bawete muthongo ucio ahingagire ruhuhu ruu rwake nirukurehe bara tondu makona gwakiga githugu naki tugirepu niwe gathugu kanyitaga kindu na guoko ta mundu na nikari rurimi nikio karagia andu marakinya hau makiria ninga makauga ati no kire huhu rwe haha riu ni ruratudambu turarekondwo irarekondi ta kaseti na igacokera king'ang'a-ini na ici twi raibu waja ndora promiscuous matingienda uhoro ucio matingienda nä kwathe rä u hau må ringa-inä å cio nä harä gathike heo andå mathiaga gå kå hehanä rä ra rau nä karutä te må kwa ona andå makaga kwenda kau nä gakå hå rithania andå marauga nä maconeki make ma må thå manyakerå rä u nyaga ti njå ru na tona tugaga mwene nyaga neo ndä rakä aria ndä na mä cene no gathuku gaka ti kega gathuku kana ithuä tå tambå rä te nä gaibuku na maguta ma kå rä na maguta gathugu kä u tå ramba tå karigua nä kä gatarorania ndå na ngitä icio cia må thångå å cio na mbaka å kamenya hau hekä harä å ndå na ndä raigua tukå nä karorå ra gå kå tanaitirana ciana gå kå gä thii gakä gwetanä tie må ndå karathigä rä ria nginya andå makä hå ra thimå na kamenyete nginya kaona må ndå marå na må hiki hau må ringa-inä makä aria å guo sweet nothing kiuga kauga kau nä gatå me kamenyete nginya chanti cia ciaca kamenya nginya ngwatanä iria itegå thi må no Maria mathiarä a må thå ngå nä arehe maendeleo meai no ambe hamå rithie rå thuku å coke kå rä akä gathuku nä agå twehereria kwä maå ndå ma må ciä na meragwo ticomo latest Madaraka maya ma juzi tariki imwe mweri uyu and it was historical as can be tondu guti gwakorwo na hafla ta yo kuu mwena wa Wajir gutire gwakorwo na igongona ria muthemba ucio that side of the country so it was a spectacle and a wowing thing anto yoro cio atwina Uncle John Wahianyu na nginya mugathe kuu akiuga ari hanini goitare ithori ona gavana wa kuu ni ari charikirie niko ihorererwo niki ni rĩciria rĩu riati ni twaririkanwo na magĩkiuga nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ wakorwo gwĩ kĩndũ kũu rĩu gĩkĩrĩra wega rĩ ngoima ciao nĩ ngamĩra nĩyo ngoima kũu ngamĩra kũu rĩ mũracio mũtatĩra rĩ angĩhũra ngamĩra cithiĩte o kũrĩa kwa Mũthoni rĩ mũndũ ũcio
ndiatekerekaga na kana yoke moiretu ndio riu ngamira ku ri they are very revered ona mundu gutonga amenya wona ke na ngamira oguo uria wina ngamira nyingi noguo wina uge wa indo ku tondu ngamira nayo ndiri raithi ngamira ni kinyagia nginya rucangi milioni yes eka cigoro atia milioni ai ici atakire mathaga na meni mita ni gwakinyia mita from around half a million there cigoro ngamira yes ni ciagea goro ici goro ngamira no ekinyie mita ni kiurauga ngamira we kuguraga propose katale ka utheku imwe oturedini ngamira na ngari ya gathemba no muhorani no macenjania ngari na ngamira akua goko ngoriku and you see ngamira ciendetwo muno ku ari ndi tondu mbere ndaya yanyua mai rita rimwe ni ikaraga piu itegubatara ki mai mangi ni tiragia kia ngasi nyuki hiyo wito wa rugongo ng'ombe tindagia munithiki do ngamira ikunda rimwe ni guikaranga don't have the exact statistics no ni ikarangaga we tondu ni ri iguku ri ri stoaga ki mai na maguta ma ku keep going riu president Ruto ni akiiyo ngamira igana riri rimwe ndaiguire gavana akiaria hindi ya Madaraka Day na name ngamira igana rimwe ri president ndangiheo migoco aca ni ethero iria njega koguo ni rucangi na kuna ni mita cigana igana rimwe nu akiigwo tana wa muthuri utana wa milioni igana ciembia na ugituika I don't know how official that was county government ya muthoni that's the letter county government ya Wajiri I don't know how authoritative this is ni ethaga ataramu ngamira citikuwe twaragwo ni mundu ene iria ataramu madirana ki onacio moe nginya ku communicate nacio oguo itingereithio ni anybody hapana tiate to ni urithagia to ndomba na weciria ni ukureithia ngamira to ni tuturume hao gukiria kinari weciria no ihokerwo ngamira ni gwetha gwandu ago ci hard na ndie makinyite ku maita mara maingi cithia o kahora gwithia na maguru na ndigweciria rori no ikue nyingi turera igana rimwe nyamu igana rimwe ri anelesi riu wethe turera ta 10 thereabout rimwe no mauge atiriri haya bana Shali wa Ruto bate sisi mesi mbili tutakuwa habo nje cihorwo kuma Wajia wega ni mahoraga itondu mwiraniri wa botano uyu augire ngamira icio cia president ikadeliver at a place of his choice riu ne mathiete manafaro guo mera haye ngamea ya Ruto bana ya mutu ukiguza unajua ngamea yoe sasa nabenda ngamea sana sasa hii tunapeleka mpaka kwa Gasungu makori haye ngamea mingi ninapeleka wapi sasa nabeleka Gasungu ngamea na kiori eta watia eta gal sasa iko gal baharaka gal Gasungu gal tutam sasa nabeleka ngamea ya tutam kama ya tutam aye lakini mimi nauliza wakati leo sisi libatu ngamea 100 tukambwa tubeleke Gasungu kuna siri tulitumwa ya Gindigi ucio ndia yure tereirwo bara unajua sasa wanasema ugabatia Gasungu umebea Giriki ni agetirwo rire gathinjwo sasa wakati Gasungu
anashinja moja anatea Gindiki bafu ama wanakula nundu pamoja, nundu unakula pamoja wale magiria na iguku na ikoine nimeta na wamuno sasa nabiga bolo bolo abu begia George tulambo contact baso nani ejo no anayanire muruwe tondu igukirehwo mucie begia George ambia sisi iko junction sasa sisi anakuja sana garibu anafika Garissa ulisa kama nataka sisi naendelea ama nabelekea wao bana yao ile wao yuko shamba taita ama wapi sasa hicho ndio yatwalirwo mucie kuria Sugoi kama Sugoi maambia kabla maga naisha tondu no ithire ukahora ikiriaga na ikararĩrĩra na wakati na saa hiyo bado yake aye Ahmed aba batia mimi Ruto sasa ulikuwa unataka aje? Unajua sasa huyo ni rais, unasema bana sisi tumetuma ngamia ya Ruto bana wewe songea na mtu mwingine hapa wewe mwenye ngamia wewe unajua sasa kama umetuma kwa mheshimiwa rais bana unisa ngamia wakati gavana anasema Abdullahi nilisema wewe ama Ruto unajua huwezi kupigia rais hivyo ndio maana nimechukua kwa niaba yake. Baba wewe begia hivyo anapigwa namna gani? Hapana, nipe message yake nitamfikishia. Baba message geko gamia. Unatakaje? Gamia yake mimi ko gamia yake nataka maambie bado na kula mzuri. Weka ya line. Sasa umefika wapi kwa saa hizi? Mimi sasa yako junction hapa. Iko mahali na liko Ambessa. Hiyo ni junction ya wapi? Wala junction na kutoka hapa wakati ukaenda bande hii anatokea bande ya Lamu lakini mimi bado beta hiyo nataka kuja Ukambani. Sasa hiyo ni county ya Garissa ama ni county ya Tana River? Ndio anamaliza Garissa. Wana uliza maswali mengi wewe Ruto. Wewe Ruto. Nimekuambia utanipatia ujumbe nifikishe mheshimiwa. Wewe George hayo wewe Shalin. Wewe Shalin. Niko kwa ofisi ya rais. Bana ulisema sasa kuja ofisi nataka rais. Sisi iko gamia yake ni batona governor. Nakuja bolo. Nataka ongea na yeye maambie bado safari iko mzuri. Hiyo ujumbe nitamfikia. Sasa wewe nani? Mimi ni mfanyikazi wake. Ya Jobani? Hapana, ya ofisi. Ofisi gani? Ofisi ya rais. Sasa wewe ndo Gindiki? Hapana, huyo ni naibu wa rais. Sasa wewe naibu ya nini? Mimi sio naibu, mimi ni mfanyikazi wake. Wewe Gachagua? Hapana, huyo alitoka. Alitoka kana wapi? Ako umumu tu. Sasa anajua mambo ya gamia? Hapana, sasa hiyo ni mambo personal. Sasa wewe ndo Sifuna? Huyo ni senator. Anasema yeye ndo Sifuna. Sasa mnafikiria wewe? Sasa na wewe gamia wenyewe unauliza nini? Mimi nimekuambia ujumbe unipatie nitafikishia mheshimiwa rais. Kwa nini? Unajua gamia bana ujumbe? Gamia kitu special. Kama sisi natumwa gamia, nasema naongea na mwenye gamia. Ahmed, nimekuambia huwezi pigia tu mheshimiwa rais hivi. Sasa wanaambia mimi na kazi mingi ya kufanya. Wanaambia mimi kama nani? Mbaya feri mutawala yalawa. Sisi naambiwa belekea Ruto. Hii gamia ya tuta mbar one time. Na tukambua tukifika bado kwa gate siingie mbili kwa sababu ya tutam. Siingie yere. Sababu ya tutam. Sasa hii mtu ukuja hapa mtu one time mwana biga simu nyingine. Ahmed, ukifika Eldoret town unipigie tena. Eldoret nitakwambia vile utafanya kutoka hapo. Utakuwa hapo? Nitakutumia watu. Watu gani? Ambao watakulaki. Tukua Eldoret takuwa kilomita ngapi bagisha? Sio mingi sana kutoka town. Bali? Sasa Ruto tutamkuta.
ambia Ruto anipigie. Tumeandikiwa barua hapa na gavana. Barua yenyewe anasema wake Excellency William Samoei Ruto. Huo ndo sisi tunabatia. Mugathero amuhurire. Ero ne mamuvati. Ero eka muligo gake kebara. Tuko game yake 100. Tuko vijana 6. Tunakuja hapa. Eka mimi Ahmed Ismail Abdulrahim. Eka Isaac. Eka Ahmed. Alafu iko yeye anaitwa Bahia. Sasa sisi wote 6 tunakuja. Naambia anatuma ya Mira. Oya kwa makipa abisi dhafari ine. Sababu sisi tunaweza na base ya Gamia. Gamia kichoka, tumechoka. Bakala alirira. Na tulikuwa nauliza. Tunaweza pata ground. Ground ya kazi gani? Ile Gamia iko mbele, tunaweka ground watu wajue ni ya Ruto. Hapana, hiyo haikubaliki kisheria. Haitawezekana. Na sasa kama Gamia ya serikali? Hapana, hiyo ni mali ya rais binafsi. Gamia ya Kenya Police. Ukamera goshe ikireo fara. Acia ikinyirie mugathe no tugakiona mbica. Akoro iguthie gwa Kasugo ire. Cigakinya githurano gia Karau gikiriku. No naguo orio cio ri. Andu mathi kundu ire ndu maitibangago o gibango kuringana seniority ya mundu. Magiro kanya mumange tunengera Ibrahim. Ono kono no migomo. Kai kana yake akeheo migoma. Agora dai keheo Gamia. Nao. Masi umira cina munene wake ri. Ya kinyero ni ruiteki. Let me not give that example. Yeah, ambia sisi na gosha.